Ito na lang sariwa. I got broads in Atlanta. Just to throw me in the family. Credit cards and the scammers. Getting no licks in the band. Legacies. Maulam. Ito na lang sariwa. Importante ito, dapat matanggal to, lalo pag ihaw tong pusit. Kailangan matanggal yung mata para pag iinihaw hindi tatalsik. Ito guys, kailangan matanggal din to, itong bunganga nya. Ganito lang pagtanggal dyan. Yan, tanggal na yan. Parang bunganga ng rabbit. Dukutin nyo yan. Malinis na siya kung makikita nyo. Tapos itong galamay nya,
Susurin nyo lang kasi pinanghawak niya to eh. Ito, tanggalin yan. Kasi parang plastic. Parang plastic yan. Yan o, kita nyo tatanggal yan o. Maliliit. Yan. O. Para malinisan. Patayin lang natin sa yung tubig. Tapos pag nalinisan nyo guys, okay na. Okay na yan. Make sure guys yung mata, yung ipin, tsaka yung tentacles, kailangan malinisan maigi. Guys, tingnan kung gaano kasariwa, gumagalaw pa siya. Dito pagka ihaw yung lulutuin nyo na pusit, kailangan malinis yung mata dahil pag umihaw nyo yan tatalsik yan pagka hindi nyo natanggal yung mata. Tignan nyo, malinis na.
Guys, kailangan every 5 minutes balik na rin nyo para hindi siya masyado sugat. Bango. Ito na guys, yung inihaw na pusit. Samahan nyo ako guys, kain tayo. Sarap. Guys, sana nag-enjoy kayo sa video ito. Salamat sa panonood. See you in the next video.